हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ यशवा उसका 24 बाब पढ़ूंगी और ये यशवा की किताब का आखिरी बाब है। इसके बाद यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को सिक्कम में जमा किया और इसराइल के बुज़ुर्गों और सरदारों और काजियों और मुनसिबदारों को बुलवाया और वो खुदा के हजूर हाजिर हुए। तब यशवा ने उनसे लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि तुम अब्बा यानी इब्राहिम और बहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को बड़े दरिया से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी राहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसको इसहाक अनायत किया। और मैंने इसहाक को ईसू और याकूब बख्शे और ईसू को कोई शईर दिया और वो उसका मालिक हुआ, और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा कि मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया है उसके मुताबिक मरी मार पड़ी, और उसके बाद मैं तुमको निकाल लाया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समुंदर पर आए तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुलज़म तक तुम्हारे बाप दादा का पीछा किया। और जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समुंदर को उन पर चढ़ा लाया और उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आँखों से देखा, और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। फिर मैं तुमको अमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने तुम्हें उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया, और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बलक मोआब बादशाह उठकर इसराइलियों से लड़ा और तुम पर लानत करने को बाऊर के बेटे बलहाम को बुलवा भेजा। पर मैंने ना चाहा कि बलहाम की सुनूं, इसलिए वो तुमको बरकत ही देता गया। सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरू को आए, और यरू के लोग यानी अमूरी और फरजई और कनानी और हित्ती और जरजासी और हवई और यबूसी तुमसे लड़े, और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा जिन्होंने दोनों अमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिसको तुमने ना बनाया ना था अनायत किए, और तुम उनमें बसे हो। और तुम ऐसे ताकस्तानों और ऐसे जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो, और इन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती है तो आज ही उसे जिसकी तुम प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा ना करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र यानी ग़ुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए, और सारे रास्ता जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुज़रे हमको महफूज रखा।
اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا، سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو گے تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا تو بھی وہ پھر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا کہ نہیں، ہم پھر بھی خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تم آپ ہی اپنے گواہ ہو، تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا کہ پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند کے لیے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئے اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خدا کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خداوند کا انکار کر جاؤ۔ پھر یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں جفرائیم کے کوستانی ملک میں کوہ جہز کے شمال کی طرف کو ہے، اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خدا کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے وقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جنہیں بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے، سکم میں اس زمین کے قطعہ میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے بادشاہ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے ایلیزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنہاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔